સુરત પોલીસ ટ્રાફિક નિયમોને લઈને અપનાવશે કડકાઈ ટ્રાફિક સહિતના નિયમોનું કરવું પડશે કડક પાલન જો નહીં કરો તો પોલીસ કાર્યવાહી માટે રહેવું પડશે તૈયાર સુરતમાં જાહેર રસ્તા પર થૂંકનાર લોકો સામે થશે પોલીસ એફઆઈઆર શહેર પોલીસ પાલિકા જોડે સંકલન સાંધી કરશે કાર્યવાહી સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી ગંદકી કરનારાને પોલીસ શોધી કરશે એફઆઈઆર દાખલ ઉપરાંત શહેર પોલીસ 45 દિવસ બાદ હેલ્મેટની કરશે ચૂક આજે માનनीय गृह राज्य मंत्री साहबना अध्यक्षताમાં અને મેયર સાહેબના ડિપ્ટી મેયર સાહેબ અને કોર્પોરેશનના સમગ્ર સિનિયર અધિકારીઓ પોલીસના સિનિયર અધિકારીઓ કલેક્ટરશ્રી બધા લોકોના સાથે એક જો કમ્બાઇન્ડ મીટિંગ રાખવામાં આવી જેમાં આપણા સુરત શહેરના નગરજનો માટે ખૂબ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખૂબ સ્મૂથ થાય જોઈએ અને જો બી છેલ્લા 6 મહિનાથી જો ડ્રાઈવ ટ્રાફિકના સિગ્નલ્સના હોય ટ્રાફિક સિગ્નલ્સના આપણા સર્કલ્સના હોય રોડ ડિઝાઇનિંગમાં હોય આમાં માર્કિંગ રોડ માર્કિંગનો એના બારેમાં જો પ્રોગ્રેસ થઈ અને આગળ શું અમે લોકો ઓર વધારે કામગીરી કરવાને છે અને સાથોસાથ જો માનનીય ગૃહ મંત્રી સાહેબ પાસે જો લોકો તરફથી જો ફીડબેક મળે છે એના માટે જો અમલવારી કરવા માટે આજે બધા લોકો ચર્ચા કર્યા અને લગભગ આવનાર સમયમાં અમુક જગ્યાઓ જો બહુ મોટા સર્કલો છે એના એકદમ નાના કરવાના ટ્રાફિક ડિઝાઇનિંગને પ્રમાણે જો है સાથોસાથ जो है અમુક जो BRTSના સ્ટેશન છે જैसे अपना बात करिए ત્યાં ખરવર નગરવાળા સ્ટેન્ડ છે આ પ્રકારના જ્યાં વધારે જો લોકોનો ટ્રાફિક માટે જો નડે છે વધારે વિશાળ હોવાના કારણે એના કઈ પ્રકાર જો એની સ્ટ્રીમિંગ કરીએ કે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સારી થાય જો अपना बहुत सारा एरिया आउटग्रोथ एरिया जो અત્યારે શહેરમાં જો ભેળવામાં આવેલા છે કોર્પોરેશનમાં અને ટૂંક સમયમાં પોલીસમાં બી આવવાના છે એરિયા તો આ વિસ્તારમાં જો ટ્રાફિક સિગ્નલના સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાની વ્યવસ્થા માટે એના માટે બી ચર્ચાઓ કરવામાં આવી જોઈએ અને આવનાર સમયમાં अपने प्रजाजनों जो आ हेल्मेटना उपयोग करवा माटे पहले अमे लोग अवेरनेस लगभग करीब 45 दिवस जेटला अमे लोग पहले अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में अपना इंडस्ट्रीज में अलग अलग संस्थाओं में जो है जैने जो लोगों ने समझ पाड़ी जो है एना पछी 45 डेज पछी अमे लोग टाइमलाइन नक्की अत्यारे करवा जई रह्या छीए एना पछी हेल्मेटना जो है अमलवारी करवा माटे कारण कि अमे लोग सालभर अत्यारे सालना 1 दिवस बाकी है एंड थवामां त्यारे ट्रेफिक एनालिसिस करा आ सिग्नल व्यवस्था थी घणा बधा जो फेटल एक्सिडेंटो ओछा थया लोकोना सलामती भी जळवाई साथोसाथ ज्यां भी एक्सिडेंट थया आमां हेल्मेट न पहेरवाना कारणे लोकोने मृत्यु थया छे जो बहुत दुखदायक छे एना माटे आवनार दिवसोमां अमे हेल्मेट भी लेवाना छीए रिक्शाओना स्टेन्ड एक नक्की करवा माटे कि जेथी ट्रेफिक एने भी रोजगारी मळे साथोसाथ जो कोई ट्रेफिक व्यवस्था में दिक्कत नहीं थाय आ प्रकारनी घणी बधी सूचनाओं जो माननीय गृह मंत्री साहेब तरफथी मળી છે जो अमे लोको अने साथोसाथ बेसीने आ बधा लोग जो कलेक्टरश्री भी हाजरी में अमुक जग्याओं नक्की अमे लोग करिए ज्यां आजूबाजू रोड रस्ताओं पर जो गाड़ियों लोग मूकीने 1 वर्ष 2 वर्ष गाड़ियों मूकीने जता रहे छे आ बधा गाड़ियों ने अमे लोग चिन्हित करी एना शोधीने आ बधी गाड़ियों त्यां लई जईने बीजा जगह प्लॉट पर मूकवाना छीए आ प्रकारने तमाम कार्रवाई करवा माटे आज मीटिंग थी आ ट्रेफिक ने लईने कि एक बात बराबर है कि ट्रेफिक व्यवस्था में आ लोग अगर जो पालन नहीं करता एना लीधे जो अमुक एक्सिडेंट लोग थई जाय छे सिग्नल जो रेड थई गया छतां जो क्रॉस करवा माटे भागे छे जो छेल्ला 1-2 सेकंड में पोतानी जिंदगी तो आ लोग जोखम में नाखे छे बीजाने भी जोखम में नाखी दे छे तो एना विरुद्ध में सीधे अमे जो कार्रवाई करीने गुनाहित मतलब अमे गुना दाखिल करवा माटे जो है कि रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग माटे कि तमे लाल होवा छतां आ रीते भागे कि पोतानी जिंदगी बीजा जिंदगी जोखमाए तमे रॉन्ग साइड वाला छे एना विरुद्ध में भी अमे लोग बारंबार जो टेवाई गया है जे अमारे पास रिकॉर्ड होय छे जेना ई चलन में एना ऊपर भी अमे गुना दाखिल करिए कि जेथी रॉन्ग साइड वाला बंद थाय जो है साथोसाथ हेल्मेट माटे लोकोने पहले अमे 45 दिवस तक समझ पाड़वाना छीए कि लोको हेल्मेट पहने शुं फायदो छे अकस्मात घटाड़वा माटे जिंदगी बचाववा माटे एना पछी एना भी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करी अने कॉर्पोरेशन तरफ से एक बीजा अमे जो संकलन करवाने जो बने एनी तरफ से रिक्वेस्ट मળી छे कि जेटला लोग पान मावा खाईने थूके छे ब्रिज पर थूके छे रोड रस्ता पर थूके छे एना फोटो कॉर्पोरेशन पुलिस ने आपसे अमे लोग पुलिस एना शोधीने जो एना जे कायदा में गुना बने छे तो अमे लोग सीधे एना पर FIR दर्ज करीश जेथी अपना सुंदर शहरना जो लोग गंदा करता रहे छे एना पर कार्रवाई करवा माटे कॉर्पोरेशन तरफ से रिक्वेस्ट मળી છે एना पर भी अमे कार्रवाई 2025 में अमे लोग 2024 में जेटला भी अमे लोग कामगीरी करी है आमां जो हमारे में और भी अमे सुधारा करवाना है जो खामियों रह गई है जो खामी काम में जो खामियों अभी रह गई है एना करवाना जो है टेक्नोलॉजी ने अद्यतन और मॉडर्नाइज करवा जेथी जो अमरा कॉर्पोरेशन बजट भी आवे छे एना भी बजट में म्युनिसिपल कमिश्नर श्री और मेयर श्री